Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم Oustad Nabil Sarraf, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Soyez le bienvenu dans cette deuxième séance concernant le module travaux de fin d'exercice. Donc on va commencer Inch'Allah par le premier chapitre. Plan du chapitre 1, définition et terminologie. بمعنى إن شاء الله في الأول غادي نقوم بتعريف عدد من المصطلحات. Deuxième point, les systèmes d'amortissement بمعنى الأنظمة اللي كتعلق باستهلاك الأصول الثابتة. L'enregistrement comptable de l'amortissement بمعنى التسجيل على مستوى المحاسبة العامة لاستهلاك الأصول الثابتة, c'est-à-dire l'amortissement des immobilisations. Quatrième point, la cession des immobilisations amortissables بمعنى تسجيل على مستوى المحاسبة العامة بيع الأصول الثابتة واللي القيمة ديالها قابلة للانخفاض, c'est-à-dire amortissable. Donc on commence par définition de l'amortissement. L'amortissement est une opération de nature économique qui constate progressivement la dépréciation irréversible d'une immobilisation suite à son utilisation, son vieillissement ou son obsolescence. بمعنى l'amortissement هي عبارة على واحد العملية ذات طبيعة اقتصادية واللي كتعبر على انخفاض بشكل منتظم أو نظامي للقيمة للأصول الثابتة واللي كيرجع نتيجة الاستعمال ديالها أو نتيجة التطور التقني اللي كيعرفو العالم أو نتيجة التقادم. L'amortissement permet d'étaler le coût d'une immobilisation sur sa durée. بمعنى l'amortissement هي عبارة على واحد التقنية اللي يمكن لنا بها نوزعوا القيمة ديال الأصل الثابت على المدة الزمنية ديال الاستعمال ديالو. Par l'enregistrement de charges qui mesure la perte progressive de la valeur. عن طريق تسجيل على مستوى الأعباء, c'est-à-dire les charges, une dotation qui reflète la perte de sa valeur. بمعنى أننا كنسجلوا على مستوى الأعباء واحد الحصة اللي كتعبر لنا على انخفاض القيمة ديال الأصل الثابت. L'amortissement permet de financer le renouvellement des immobilisations. Donc, à cause de l'enregistrement parmi les charges de l'exercice comptable, une dotation annuelle de la perte de la valeur des immobilisations, on peut récupérer ces valeurs. بمعنى عن طريق تسجيل الاستهلاك أو تسجيل les amortissements parmi les charges, donc on peut renouveler la valeur des immobilisations sur ces durées de vie. Certaines immobilisations ne se déprécient pas. بمعنى من بين الأصول الثابتة عندنا عناصر اللي ما القيمة ديالها ما كتنخفضش بشكل انتظامي. Leur utilisation n'est pas déterminable ou limitée par le temps. En conséquence, elles ne s'amortissent pas. بمعنى بكل بساطة القيمة ديالها ما كتنخفضش بشكل انتظامي. On peut notamment citer parmi les immobilisations incorporelles, les marques, le droit au bail, le fonds de commerce. بمعنى من بين الأصول الثابتة الغير ملموسة عندنا les marques هما معروفين, le droit au bail اللي هو عنصر من العناصر ديال الأصل التجاري, c'est-à-dire le fonds de commerce اللي هو كنسميوه بالدارجة حق الساروت, et on a le fonds de commerce. دونك هاد العناصر هادو ما كتنخافش القيمة ديالهم بشكل انتظامي كل سنة عن طريق الاستعمال أو عن طريق التطور التقني
أو عن طريق التقادم. Parmi les immobilisations corporelles, on a les terrains, sauf les mines et les gisements. بمعنى من بين الأصول الثابتة الملموسة عندنا الأراضي. فالأراضي القيمة ديالها ما كتنخافضش بشكل انتظامي إلا المناجم والأراضي اللي كنقوموا باستغلالها من أجل استخراج المعادن أو أشياء أخرى. فهادو القيمة ديالهم كتنخفض عن طريق الاستعمال. Et on a enfin toutes les immobilisations financières بمعنى الأصول ثابتة ذات الطابع المالي فهي ما كتعرفش انخفاض بشكل تدريجي أو بشكل سنوي عن طريق الاستعمال أو شيء آخر. La valeur d'origine أي القيمة الأصلية c'est la base de calcul de l'amortissement بمعنى هي القيمة اللي كنحسبوا عليها استهلاك الأصول الثابتة. C'est le coût d'achat hors taxe récupérable بمعنى هو الكلفة ديال الشراء بدون الأخذ بعين الاعتبار الضريبة المسترجعة كالضريبة على القيمة المضافة la TVA. Donc égale le prix d'achat plus les frais accessoires sur achat بحال les frais de montage ou d'installation et les frais de transport. La dotation ou l'annuité d'amortissement. Le montant annuel de la dotation aux amortissements, c'est-à-dire de la dépréciation annuelle pratiquée en fin d'exercice. بمعنى الحصة السنوية ديال الاستهلاك هي القيمة ديال الانخفاض ديال الأصل الثابت واللي كتعلق بكل دورة حسابية. Exemple. L'acquisition d'un véhicule de 100 000 dirhams, la durée d'utilisation 5 ans. On répartit le coût d'acquisition sur la durée d'utilisation, 200 000 divisé par 5 égale 40 000 dirhams. Donc, c'est le montant de la dotation annuelle. Chaque année, l'immobilisation perd 40 000 dirhams de sa valeur. بمعنى إلا خدنا à titre d'exemple ناقلة القيمة ديال الإجمالية ديالها 200 ألف درهم والمدة الزمنية ديال الاستعمال ديالها اللي هي 5 سنين. فإلا خدينا القيمة الإجمالية وقسمناها على عدد السنوات ديال الاستعمال ديال هاد الناقلة فغادي تكون عندي القيمة ديال الانخفاض هو 40 ألف درهم من القيمة الإجمالية ديال هاد الأصل الثابت. Le taux d'amortissement بمعنى نسبة الاستهلاك. Le taux d'amortissement est le taux appliqué à la valeur d'origine بمعنى هو النسبة اللي غادي نحسبوها على من القيمة الإجمالية واللي غادي تعطيني القيمة ديال الاستهلاك c'est-à-dire la valeur annuelle d'amortissement. Donc le taux كنلقاوه كناخدو 100 وكنقسموها على la durée de vie. Exemple, on reprend l'exemple ci-dessus, le taux égale 100 divisé par 5 égale 20%. بمعنى le taux d'amortissement باش نلقاوه كناخدو 100 وكنقسموها على la durée de vie. لا خدينا l'exemple اللي عندنا 5 دونك 100 مقسومة على 5 غادا تعطيني 20%. دونك 20% غادي نابليكيوها على la valeur d'origine اللي هي 200 000 dirhams. إذن la dotation annuelle d'amortissement égale 40 000 dirhams. كيف ما كتلاحظوا 20% multiplié par 200 000 dirhams égale 40 000 dirhams. C'est la dotation annuelle d'amortissement appliquée pour ce véhicule. La valeur nette d'amortissement بمعنى القيمة الصافية للاستهلاك. La valeur nette d'amortissement est la différence entre la valeur d'origine
est la somme des annuités d'amortissement. بمعنى باش نقدر نحسب انايا la valeur nette d'amortissement فهي la différence ما بين la valeur d'origine ou ما بين la somme des annuités d'amortissement déjà pratiquées. Donc la VENA égale VO moins somme annuité d'amortissement. Exemple, la valeur nette d'amortissement après 2 ans d'utilisation. Donc VENA égale 200 000 dirhams moins 80 000 dirhams. 40 000 plus 40 000, c'est-à-dire 80 000 dirhams. Donc ce qui nous permet d'avoir 120 000 dirhams. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et à bientôt.